Memulai muhadharah dengan membaca tilawah secara tertib terlebih dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khair wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu 'ajula wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli wa ja'alna ayata an-nahari mubsira wa ja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان وخلقه القرآن القدوة لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أما بعد، إخواننا الأحباب، في هذه الدقائق المعدودة التي نعيشها في رحاب الله سبحانه وتعالى ومع كلام الله سبحانه وتعالى، أحييكم جل ترحاب وأنا قدمت إليكم من قطاع غزة من فلسطين الحبيبة لكي تتقارب الأجساد وتتقارب الأرواح، علما بأنها متقاربة بحبنا لكم وشوقنا للقائكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Sekaligus juga bersama Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai aplikator Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan kami dari Gaza, dari bumi Palestina, adalah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain juga untuk mendekatkan jasad dan ruh kita yang memang sebenarnya sudah sebelumnya kita dekat. فإن في غزة أيها الإخوة الأحباب نعلم جيدا أننا كلنا إخوة في الدين وفي الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فنحن أحبابنا الكرام إخوة يربطنا الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى ويربطنا أننا أمة واحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Qadifillah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan yang terbangun di antara kita sebelumnya, disadari maupun tidak, adalah kedekatan yang memang Allah bangun di antara kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kesamaan yang dimiliki oleh saya sebagai penduduk dan masyarakat Gaza dan Anda sekalian adalah karena kita merupakan umat yang satu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, demikianlah Allah jadikan kalian wahai manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian semua saling mengenal dan mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas melanjutkan ayat tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya dengan kondisi yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك أحبابنا الكرام جئتكم اليوم لأحدثكم عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أحدثكم عن القرآن الكريم، وأحدثكم أيضا عن أحوال غزة بالقرآن الكريم. والأمر الثالث والمهم أحدثكم عن أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو المسجد الأقصى المبارك. Insyaallah perbincangan kita beberapa menit yang akan datang saya akan konsentrasikan pada 3 hal. Yang pertama, kita ingin berbicara tentang fadilah Al-Quran. Dan poin yang pertama juga adalah kita akan berbicara tentang bagaimana aktivitas kequranan masyarakat Gaza pada hari ini. Kemudian kedua kalinya saya akan berbicara tentang kondisi terkini tentang masyarakat di Gaza. Dan yang terakhir insyaallah yang ketiga kita akan berbicara tentang krisis yang sedang menimpa Masjidil Aqsa dan apa yang sedang dilakukan oleh entitas Zionis Israel. أما حديثي عن القرآن الكريم فأقول لكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Khusus tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyitir pada ayat tersendiri dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu yahdi lillati hi aqwam, akan mampu memberikan petunjuk kepada hal yang lebih tepat, yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Juga kata Allah, Al-Qur'an akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang besar. Idzan Al-Qur'anul Karim huwa hidayatun lana wa hidayatun lil bashariyah. Yahdina hadzal Qur'anul Karim lil tariqis salim, lil tariqis sahihah, lil tariqil mustaqimah allati la i'wijaja fiha. Oleh karena itu, kalau melihat konteks ayat yang Allah katakan dalam surat Al-Isra,
yang baru saja kami baca, maka di sana ada poin penting sekali untuk kita ketahui bahwa Al-Quran bagi umat Islam secara khusus dan bagi manusia secara umum adalah satu petunjuk dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuat di dalamnya hidayah yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan huwa bushra lana nahnu al-muslimun alladhina na'malu as-salihat wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Bushra lana ya man na'mal as-salihat nahnu al-mu'minun الموحدون بالله سبحانه وتعالى. يبشرنا القرآن الكريم بأن لنا عند الله سبحانه وتعالى أجرا كبيرا يوم القيامة. Kembali lagi ke konteks ayat yang Allah katakan. Yang pertama, Al-Quran dalam ayat tadi disebutkan sebagai hidayah. Yang kedua, manfaat Al-Quran yang akan dirasakan langsung oleh seorang beriman adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hidayah itu memberikan janji dan kabar gembira kepada orang yang beriman yang mereka beramal saleh. Apa yang Allah janjikan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ajrun kabira, yaitu balasan yang besar. Idzan Al-Qur'anul Karim idza tamassakna bihi wa tamassakna bima jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فإننا نكون على الطريق المستقيمة ولن نضل أبدا. وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله. إذن أول شيء ماذا؟ القرآن الكريم كتاب الله وسنتي عضوا عليهم بالنواجذ. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana penjelasan tentang Al-Quran itu menjadi hidayah dan petunjuk bagi kita? Rasulullah SAW lantas menjelaskan bahwa maksud daripada Al-Quran sebagai petunjuk adalah apabila kita mengamalkan Al-Quran seperti yang Allah inginkan dan sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW berikan contoh. Hal itu secara langsung pernah Rasulullah SAW pernah beliau ungkapkan dalam sebuah hadisnya yang cukup masyhur. Beliau SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian umat Islam dua hal yang jikalau kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan sekalipun kalian bakal tersesat. Lantas Rasulullah menjelaskan bahwa dua hal tersebut adalah Al-Quran yang pertama, lantas yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. أيضا القرآن الكريم فيه خير عظيم وكثير. ونذكر على سبيل المثال أن القرآن نزل فيه شفاء كثير للمؤمنين. والقرآن الكريم هو رحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. والقرآن الكريم لا يزيد الظالمين والكافرين بالله سبحانه وتعالى إلا خسارة في الدنيا وفي الآخرة. وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut karakter Al-Quran. Dalam Al-Quran itu setidaknya memiliki 3 karakter. Yang pertama, Al-Quran merupakan obat dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Syifa, itu artinya adalah obat. Dan yang kedua, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lantas karakter Al-Quran yang ketiga yang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang baru saja beliau bacakan adalah bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kepada mereka kerugian dan ingkar terhadap kebenaran Al-Quran. لذلك حري بنا كمؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى أن نتمسك بهذا القرآن وأن نتمسك بما جاء به القرآن
من شرائع وأحكام وعبادات حتى نكون على الطريق الصحيحة والسليمة وحتى يرحمنا الله وحتى يشفي الله به أمراضنا وأجسادنا لأنه كما قلت لكم فيه خير كثير والقرآن الكريم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن درجات الجنة على حسب قراءتك للقرآن فكلما أكثرت من قراءتك للقرآن كلما ارتقيت في الجنان في الفردوس الأعلى. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat berbagai fadilah yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, khususnya terkait Al-Qur'an yang merupakan obat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mulai mendekatkan diri dengan aktivitas-aktivitas Qur'ani. Hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa pada hari kiamat kelak seseorang akan dikatakan kepadanya, bacalah Al-Quran itu, karena derajat ketinggianmu di surga ditentukan dengan pada akhir ayat yang kamu baca ketika kamu di dunia. Jadi semakin banyak apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, semakin tinggi pula insyaAllah derajat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi kita kelak di surga. أما حديثي الآن عن القرآن عندنا في غزة وكيف أحوال القرآن في غزة، أقول لكم أن سر نجاح غزة وقوة غزة وصبر غزة على الأعداء وعلى الاحتلال الصهيوني هو حفظهم وقراءتهم للقرآن الكريم. Juga satu rahasia penting nih, yang selama ini mungkin membingungkan bagi orang-orang kafir. Penjara terbesar di dunia yaitu Gaza, masih ditambah lagi dengan serangan-serangan brutal Israel, tetap menjadikan masyarakat Gaza kokoh dan tidak meninggalkan tanah air mereka. Salah satu diantaranya adalah rakyat Gaza secara umum, mereka memiliki aktivitas Quran. فأعطيكم إحصائية عن الحافظين للقرآن الكريم في غزة. عدد قطاع غزة كله السكاني 1.5 مليون، فيهم أكثر من 30,000 حافظ للقرآن. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan sebuah survei yang dilakukan terhadap masyarakat muslim di Gaza. Jadi Gaza ini jumlah penduduknya kurang lebih adalah 1,5 juta. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara 1,5 juta ini penghafal Al-Quran yang jumlahnya sekitar 30.000. وأيضا في قطاع غزة أكثر من 2000 مركز وحلقة تحفيظ للقرآن الكريم. Kemudian di daerah Gaza secara umum, jumlah markas Quran atau tempat pendidikan Quran bagi 1.500 masyarakat Gaza itu totalnya adalah sekitar 2.000 lembaga pendidikan Quran. فنحن في غزة نحاول أن نكثف من حلقات القرآن الكريم لأننا نريد أن نخرج جيلا قرآنيا فريدا نوعيا يحافظ على القرآن ويرتله ويحافظ على القرآن لأن النصر سبب أساسي في النصر هو القرآن الكريم وحفظك للقرآن الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemerintah Gaza memiliki perhatian yang cukup besar bagi masyarakat Gaza, khususnya terkait dengan pendidikan Al-Quran. Pemerintah terus berusaha memperbanyak markas-markas Quran dan halaqah-halaqah Quran, karena mereka bertujuan memperbanyak generasi-generasi yang lahir dan memiliki karakter dan kepribadian Al-Quran. Karena insyaAllah Subhanahu wa ta'ala, dengan aktivitas Qurani yang mampu menjadikan dan melahirkan generasi Qurani merupakan sebab besar sekali yang sangat memberikan pengaruh
pada kemajuan dan ketahanan kita menghadapi serangan Israel. فكثير من الأزمات التي تمر على قطاع غزة في هذه الأيام كثيرة هي الأزمات، سواء أزمات البترول أو أزمات التعليم أو أزمات الطعام والشراب، ولكن صبرهم لأن يقينهم بالله سبحانه وتعالى أنه لن يتركهم ولن يخذلهم، لأن يقينهم بالله أنه سينصرهم، ولأنهم هكذا فهم انكبوا على حفظ كتاب الله وعلى ترتيل كلام الله سبحانه وتعالى. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha pemerintah untuk memperbanyak aktivitas Quran dan Al-Quran Center ini rupanya membuahkan hasil. Sebagai contoh, saat ini Gaza didera dengan 4 krisis yang cukup berat, cukup menyakitkan masyarakat Gaza. Yang pertama adalah krisis makanan dan air bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang ada di bawah bumi Gaza rupanya diambil dari jarak jauh melalui pipa-pipa Israel, sehingga mereka mengalami krisis air, juga krisis listrik, dan yang sekarang terbaru adalah krisis BBM. Imbasnya luar biasa besar. Namun sampai saat ini tidak pernah terbetik oleh masyarakat Gaza untuk keluar dan meninggalkan tanah air mereka, menyerahkan secara cuma-cuma kepada Israel. Di antaranya adalah karena masyarakat Gaza, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan melalui aktivitas dan halaqah-halaqah Quran ini. لذلك نحن نعلم جيدا جميعا أن القرآن هو دستورنا ودستور هذه الأمة، هو الذي فيه الشرائع والعبادات والعقائد. لذلك كلنا في غزة تمسكنا بهذا القرآن، ونحض الجميع وكل الأمة الإسلامية وكل المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتمسكوا بهذا الكتاب العظيم كي ينجوا يوم القيامة من النيران، وكي ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. Ikhwatifillah rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jalan hidup kami merupakan sebuah keniscayaan. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak 2 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk secara langsung dalam Al-Quran dalam hal akidah, keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim, dan syariat dan ahkam, hal-hal yang sifatnya adalah hukum Islam. Berpegang teguh pada Al-Quran berarti kita mengetahui betul dan mengamalkan betul ketiga hal tersebut. InsyaAllah dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sabar, ketabahan hati dan kekokohan menghadapi berbagai ujian di dunia. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah akan menyelamatkan kita, orang-orang yang berpegang pada Al-Quran, dari azab neraka. A'udzubillahi min dzalik. Amma hadithi fi الرسالة الأخيرة فهو عن المسجد الأقصى المبارك. أقول لكم أحبتي الكرام أن أرض فلسطين السليبة التي يحاول الاحتلال كل يوم أن يقتل أطفالها وأن يذبح نساءها وأن يجرف ويقتلع أشجارها ويهدم بيوتها ويهدم مساجدها، فإن هذا الاحتلال الغاصب على أرض فلسطين يحاول كل يوم أن يهدم أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selain krisis yang sedang menimpa Gaza, di sana ada sebuah hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, yaitu adalah Al-Masjidil Aqsa, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hingga saat ini Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan dan rongrongan Zionis Israel. Setiap hari, baik di Gaza maupun di luar Gaza, di tepi barat maksudnya, mereka berusaha semaksimal mungkin membunuh kader-kader mereka dari kalangan anak-anak dan ibu-ibu, menghancurkan rumah, menebang pohon yang produktif yang masih dibutuhkan hasilnya oleh masyarakat Gaza. Semua ini dilakukan oleh masyarakat Zionis Israel agar
semakin menjadikan hidup kami semakin sempit. لذلك أحبابنا الكرام كل يوم يحاول الاحتلال الصهيوني يحفر تحت المسجد الأنفاق الكثيرة، يحاول أن يهدم هذا المسجد. لذلك نريد من كل المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يهبوا وينتفضوا نصرة للمسجد الأقصى المبارك، نصرة لهذا المسجد أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwanillah rahimakumullah. Kemudian di antara sekian kelakuan Israel yang diberlakukan atas kami sebagai sanksi, Israel belum puas juga. Setiap hari secara rahasia mereka memperbanyak jumlah terowongan di bawah Masjidil Aqsa, tepat di bawah masjid, sehingga mereka berharap dengan semakin banyaknya terowongan dan hilangnya pondasi masjid itu, suatu saat nanti Al-Aqsa akan roboh. Dan kami ingatkan, wahai kaum muslimin, ini adalah tanggung jawab dan warisan milik umat Islam dan kaum muslimin. Mari umat Islam di berbagai belahan dunia, kita perhatikan hal ini dan kita bangkit untuk memberikan dukungan dan hal yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan tanah yang disucikan, yaitu Masjidil Aqsa. لذلك أحبتي الكرام المسجد الأقصى المبارك ليس ملكا للفلسطينيين وحدهم، إن المسجد الأقصى المبارك هو ملك للمسلمين كلهم بشتى بقاع الأرض، في فلسطين وفي أندونيسيا وماليزيا وكل الدول وكل العالم. المسجد وكل المسلمين، المسجد الأقصى هو لنا إرثنا وملكنا، ليس لليهود حق فيه. لذلك وجب علينا جميعا أن نهب جميعا لندافع عن هذا المسجد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Masjidil Aqsa adalah bukan saja milik bangsa Palestina. Juga permasalahan yang mendera Masjidil Aqsa bukan hanya permasalahan yang membelit bangsa Palestina. Perlu kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah warisan Umar bin Khattab yang diberikan kepada kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, perlu untuk membela Masjidil Aqsa dan melakukan upaya-upaya nyata untuk membantu kaum muslimin di sekitar Masjidil Aqsa. في الختام يقول لكم رسالتنا إليكم يا أهل أندونيسيا ويا شعب أندونيسيا أيها المسلمون الموحدون، رسالتنا إليكم أن تكونوا خير داعم لنا كل شيء بالمال والنفس وكل شيء، وأفضل من هذا كله أن تكونوا دائما تدعون لنا في ظهر الغيب بأن يفرج الله كرب أهل فلسطين وأن يفك أسرانا وأن يرحم موتانا ويتقبل شهداءنا وأن يفرج كرب المسجد الأقصى المبارك ويطهره من دنس اليهود المحتلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kepada segenap kaum muslimin, di antara bentuk bantuan yang kami butuhkan selain daripada bantuan jiwa, kemudian bantuan materi, ada bantuan yang perlu dan sangat sekali kami butuhkan, yaitu bantuan doa. Jangan lupakan kami dengan segenap permasalahan yang sedang menimpa kami. Dengan doa kalian kami mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati pahlawan-pahlawan kami yang gugur di jalan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara-saudara kami dari tawanan Israel, agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan bumi Palestina. Insyaallah doa kaum muslimin tanpa sepengetahuan orang yang didoakan akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khairan kepada Syekh Toha dan Ustaz dari ACT. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami juga mengadakan penggalangan dana yang kami sudah siapkan sejadahnya di samping dan juga mungkin bisa di depan. Kepada Bapak Ibu yang ingin menginfakkan bersedekah untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, dipersilahkan setelah acara ini. Oh ya, mungkin ada yang ingin tanya jawab, silakan untuk satu atau dua penanya.
Assalamualaikum ya Ustaz. Ana Hendi, ismi Hendi min Bandung Al-Jawil Al-Arabiyah. Ma uridu an as'alaka anil Qur'an al-Karim, walakin uridu an as'alaka anil kawn al-haris fi Filistin ala ikhwanina al-muslimin fil Ustaz, ma ra'yuka fi Filistin wa nahnu fi Indonesia ala khususan fi Jakarta. أواجب علينا أن نذهب هناك إلى فلسطين لدعاية ودفاع اليهود الملعون اليهود حزمهم الله ولعنهم الله لهم. أواجب علينا أن نذهب لقتالهم لمجاهدة ولنصرهم بالنسبة لإخواننا في فلسطين أم يجب علينا أن ندعو لهم لنصرهم ولمشاهدة الله لأن الله قد يقول كما قال الله تعالى في القرآن الكريم التوبة 22 و100 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمسلمين أن ينفروا فلولا نفر من المسلمين ليتفقهوا في الدين. Ma ra'yuka? Pertanyaan dari Fendi dari Bandung. Dia menanyakan, Ustaz, melihat kondisi kaum muslimin di Palestina saat ini, ada dua hal yang perlu kita cermati. Mana yang lebih wajib? Yang pertama, apakah kita wajib datang ke Palestina untuk berjihad melawan Yahudi? Ataukah yang kedua, yaitu yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah," di mana Allah mengatakan, janganlah kalian berangkat semua. Harus ada sebagian kalian yang tinggal tidak berangkat untuk menuntut ilmu dan memahamkan ketika kalian telah kembali kepada kaum kalian. Jadi intinya, mana yang lebih wajib? Kita sekarang ini perlu untuk datang ke sana atau memberikan materi atau memberikan doa saja di Indonesia? أقول أن فلسطين فيها رجال لو أرادوا أن يقتلعوا الجبال لاقتلعوها. فلسطين فيها رجال مجاهدون لو أرادوا قلع الجبال لاقتلعوها. ولكن أقول لك فلسطين لا تحتاج رجال، وإنما فلسطين تحتاج إلى عتاد وتحتاج إلى دعم سواء بالمال أو بغيره، وأيضا تحتاج منكم إلى شيء عظيم ألا وهو الدعاء. هناك في فلسطين كثير من الرجال المجاهدون الأبطال الذين يقاومون الاحتلال، ولكن هؤلاء لقلة العتاد في أيديهم ولقلة المال في أيديهم فهم هناك تباطؤ في النصر. لذلك هم بحاجة إلى أولا الدعم بالدعاء. الدعاء دائما تدعو لأخيك المؤمن في ظهر الغيب فإن هذا مستجاب. ثم بعد ذلك أيضا هم بحاجة إلى دعم سواء بشراء السلاح أو بالمال أو أي شيء من هذا الدعم. فكما قلت لك أنتم وإن كان فرض عين عليكم أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله، إذا احتلت شبر واحد من أرض المسلمين واجب. ولكن أقول أن هناك رجال وأنتم تبقون للمرحلة القادمة لمرحلة الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa jihad hukumnya adalah fardu ain ketika sejengkal tanah kaum muslimin direbut oleh musuh-musuh Islam. Dan saat ini bukan 1-2 jengkal lagi yang dicengkeram oleh musuh Islam, melainkan sejumlah sebidang tanah yang cukup besar yang diambil oleh musuh. Maka jihad merupakan fardu ain bagi setiap muslim untuk membebaskan tanah kaum muslimin yang diambil oleh musuh Islam. Namun demikian, rahimakumullah, untuk sampai ke jihad di Palestina maka perlu beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kekuatan cadangan personil di kita cukup banyak. Jadi insya Allah kekuatan fisik kita tidak kekurangan. Banyak di antara kita yang masih sanggup untuk melakukan perlawanan. Hanya saja keterbatasan cadangan dan persenjataan yang kami miliki menjadikan percepatan dalam meraih kemenangan itu agak melambat. Oleh karena itu, kalaupun membantu mungkin
lebih bermanfaat bagi kami ketika bantuan itu berupa senjata atau berupa materi yang lainnya. Selain juga yang paling kami butuhkan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah yang akan memenangkan dengan caranya. Demikian. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan apabila masih ada yang ingin disampaikan. Baik, kalau tidak ada, kajian hari Senin tanggal 15 adalah bersama Ustaz Iqbal Muhaimin dengan tema manajemen keuangan syariah. Baik, kita tutup kajian kita siang hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.